Okay, Assalamualaikum. Right. Okay, kita akan bincangkan exercise chapter yang ke-11. Okay, berkenaan dengan immunity. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Figure 1 show the summary of the formation of lymphocyte, okay, cell and their roles. Right. Okay, so dia bagi kita figure 1 di situ. And then dia tanya, okay, in which part of the human body the cell achieve maturity, right? Okay, so one thing yang kita kena ingat bahawa lymphocyte ni yang, okay, dia dihasilkan di dalam bone marrow. Okay, lymphocyte kita ni, kita dihasilkan di dalam bone marrow, right? Okay, cuma dalam banyak-banyak lymphocyte ni, ada yang matured di dalam bone marrow dan ada yang keluar daripada bone marrow dan dia pergi ke thymus gland dan dia matured di dalam thymus gland. Alright. So untuk lymphocyte yang matured di dalam bone marrow ni yang, okay, actually dia akan membentuk B lymphocyte. Okay, sebab itu nama dia B lymphocyte, it stand for the bone marrow. Manakala lymphocyte yang keluar daripada bone marrow dan dia matured di dalam thymus gland ni yang sebenarnya, okay, dia merujuk kepada T lymphocyte. Okay, because T tu is refer to the thymus, right? So kalau soalan tu tanya dekat mana B lymphocyte tu matured, dalam bone marrow itself. Tetapi dekat mana T lymphocyte tu dia matured, di dalam thymus gland. Okay. Right. So soalan seterusnya, name the types of immunity response shown in figure 1. Right. Okay, mana dalam figure dekat atas tu, in figure 1 tu. Right. Okay. So kita tengok gambar rajah kita. Okay, kita tahu immune response ada dua. Okay. Kita ada dua jenis immune response. Kita ada humoral immune response dan kita ada cell mediated immune response. Okay, apa perbezaan antara humoral immune response dengan cell mediated immune response yang humoral immune response melibatkan antibody. Tetapi cell mediated immune response melibatkan cytotoxic T cell. Ataupun kita panggil dia sebagai killer cell. So, bila kita tengok gambar ni, okay, untuk immune response X ni, nampak tak dia ada tulis antibody ni? So, maksudnya immune reaction X tu adalah humoral immune response. Manakala immune reaction Y ni, nampak tak dia tulis killer cell ni yang merujuk kepada cytotoxic T cell tu, maksudnya immune response Y ni adalah cell mediated immune response. So this is how, macam mana kita nak recognize immune response tu jenis humoral ataupun cell mediated. Ingat, kalau humoral melibatkan antibody, kalau cell mediated melibatkan cytotoxic T cell or the killer cell. Right. Okay, that's why jawapan kita immune action X tu adalah humoral immune response, manakala immune action Y tu adalah cell mediated immune response. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Dia minta kita bagi 2 example of helper T cell. Okay, sebenarnya yang, okay, helper T cell ni ada 2 jenis. Okay, ada helper T1 dan juga helper T2. Okay, alright. So boleh ingat lah. Okay, 2 type of the helper T cell. Okay, helper T1 dan juga helper T2. Okay. Soalan seterusnya, okay, antigen-antibody interaction result in neutralization or destruction of microorganism that enter the body. Okay, state 4 method of antigen-antibody interaction. Okay, dulu yang memang ada 4 method yang kita gunakan untuk menerangkan tindakan antibody kepada antigen. Tetapi, okay, silibus baru, okay, kita hanya ada 3 method saja, iaitu neutralization, opsonization dan juga activation of complement protein. Okay, actually opsonization ni melibatkan agglutination dengan precipitation.
precipitation. Alright, so this is 3 lah. 3 antigen antibody interaction yang ada. Okay, bila melibatkan tindakan antibody kepada antigen. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 2. Show humoral response during immunity formation. Daripada soalan dia dah bagi clue. Humoral. So, bila humoral ni melibatkan antibody. Okay. Right. So, dia bagi kita figure 2. Okay. Kita tengok soalan B. Dia tanya, what is P, what is Q, what is R, and what is S. Okay. So, di sini kita nampak, okay, antigen ni, okay, dia akan stimulate helper T cell, di mana helper T cell ni boleh stimulate P. Antigen ni juga boleh directly stimulate P. Right. Okay, so in these cases, right, P2 sebenarnya adalah B lymphocyte. Kenapa kita boleh guess P tu adalah B lymphocyte? Sebab kita tahu humoral antibody ni memang berkaitan dengan B cell kan. Sebabnya cell mediated, okay, immune response, the cytotoxic T cell tu dia melibatkan T cell, ingat. Okay, B cell berkait dengan antibody. Cytotoxic T cell berkait dengan T cell. Alright. Okay, so now P itu adalah B lymphocyte. Okay. Disebabkan P ni adalah B lymphocyte, nampak? Bila P ni distimulate oleh helper T cell, okay, melalui pembentukan interleukin 2 ataupun dia are direct stimulate by the antigen, P ni akan jadi, dia akan proliferate yang, maksudnya dia akan jadi banyak. Right? So, bila dia proliferate tu, sebenarnya lepas tu dia akan differentiate. Dia akan jadi spesifik because ada di antara menjadi plasma cell dan ada di antaranya akan menjadi memory B cell. So in this figure, right, nampak tak nak panah kat bawah, nak panah macam ni. Okay, maksudnya, okay, B cell kita tu sedang mengalami proliferation and differentiate menjadi Q dan menjadi S. Right. Okay, so antara plasma dengan memory B cell, kita tahu plasma sel yang akan menghasilkan antibody. So, kalau kita tengok dalam gambar ni, S akan hasilkan plasma sel. Okay, hasilkan Q. So, Q akan hasilkan R. So, di sini, apa yang kita boleh guess bahawa S itu adalah memory B cell. Kerana hanya memory B cell sajalah yang boleh membentuk plasma cell. And then kita tahu, plasma cell akan menghasilkan R, iaitu antibody. So, okay, kita tahulah sekarang ni Q tu adalah plasma cell, R tu adalah antibody dan S itu adalah memory B cell. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. What is the effect of an antigen action on P? Okay. Okay, tadi saya pun dah terangkan. Bila antigen ni dia stimulate kita punya B cell kita akan proliferate. Okay, maksud proliferate tu dia akan jadi banyak dan kemudian dia akan differentiate menjadi spesifik, membentuk Q, okay, the plasma cell dan juga membentuk S, the memory B cell. Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya. How does helper T cell stimulate P? Okay, ini pun saya dah sentuh tadi. Kita tahu, okay, helper T cell akan membebaskan interleukin 2, right? Dan interleukin 2 ni lah yang akan mengaktifkan the B lymphocyte, the B cell kita. So, we can say by secrete the interleukin 2, right? Okay, soalan seterusnya. What is the function of helper T cell besides stimulating P? Okay. Kita tahu interleukin 2 ni selain dia stimulate B cell, dia juga akan stimulate cytotoxic T cell. Right. Okay.
dengan mengaktifkan cytotoxic T cell. Maksudnya, tanpa interleukin 2, cytotoxic T cell ni dia tak aktif. Tapi bila ada interleukin 2 yang dihasilkan oleh helper T cell tu, dia akan mengaktifkan cytotoxic T cell. So, the cytotoxic T cell ni bolehlah memusnahkan cancer cell ataupun mana-mana infected cell. Right. Okey, tengok soalan seterusnya. State the effect of S on immunity system. So, kita tahu S tadi adalah memory B cell. Right. So, memory B cell ni sebenarnya dia akan bertindak bila badan kita is infected with the same antigen for the second time. Right. So, sebab itu, apa yang plasma B cell ni what we call the memory B cell ni can do, dia boleh menghasilkan the plasma cell yang boleh menghasilkan same antibody yang boleh memusnahkan same antigen. Itu pentingnya memory B cell because the memory B cell tu dah tahu kita nak hasilkan plasma cell yang mana satu untuk menghasilkan antibody yang sama untuk memusnahkan antigen yang sama. Okey. Tengok soalan seterusnya. Okay, figure 3 shows an immune response. Okay, right. Kita tahu immune response ada 2. Humoral dengan cell mediated. So, tengok gambar ni. Right, identify immune response yang mana satu. So, clue dia ada kat sini. Dan bentuk Y tu adalah bentuk standard menggambarkan antibody. So, bila kita tahu immune response dalam figure 3 ni merujuk kepada tindakan antibody. So, dia jelas. Dia adalah immune response jenis humoral immune response. Ingat. Antibody, humoral immune response. Cytotoxic T cell adalah cell-mediated immune response. So, what is S? S ni adalah antigen fragment yang akan dipresentkan oleh B cell introduce kepada helper T cell. Alright. So one thing yang korang kena ingat, kalau dikaitkan dengan antigen present T cell, selain daripada macrophage, B cell kita juga boleh menjadi antigen presenting cell. Right. Seperti macrophage. So S itu adalah antigen fragment. So C. After receiving information from the macrophage, T cell will secrete U. Maknanya, bila T cell ni, ingat balik, bergabung dengan macrophage, right? So, dia akan menyebabkan T cell ni menghasilkan U. So, dia tanya U ni apa? Dan apa function U ni? Alright. So, markah yang pertama, kita tahu macrophage bebaskan interleukin 1, tetapi helper T cell akan membebaskan interleukin 2. Right. So, function interleukin 2 ni dia akan mengaktifkan B cell, menyebabkan B cell kita tu proliferate and differentiate, nampak? Markah kedua. Dan membentuk plasma cell dan juga memory cell. Markah yang ketiga. Alright. So, this is how lah. Apa yang berlaku kepada B cell kita bila diaktifkan oleh interleukin 2. Alright. Kita tengok D. What are cell P and Q? Tengok dalam gambar raja. P dan Q. Kita tahu bila B cell proliferate and differentiate, dia akan jadi 2 benda je kan? Memory B cell dan juga plasma cell. So, clue dekat sini. Q menghasilkan R. R tu antibody. So, Q itu adalah plasma cell. Dan satu lagi sel yang terbentuk, of course lah, P itu adalah memory B cell. So, P is memory B cell, Q adalah plasma cell. Right. Soalan seterusnya dia minta kita state two mechanism of action of R. Maknanya dia minta kita nyatakan antigen antibody interaction di sini. So, kita ada 3. You can put any two lah. Neutralization boleh, opsonization boleh, ataupun activation of complement protein. Soalan seterusnya dia kata HIV virus ni
dia akan attack immune system kita. Right? Actually dalam banyak-banyak sel dalam badan kita, dia akan infect with cell. Right. Okay, so in these cases, HIV yang sebenarnya dia akan attack the helper T cell. Okay, kenapa dia attack helper T cell? Because kita tahu helper T cell ialah yang bertanggungjawab untuk mengaktifkan kedua-dua jenis immune response. Nampak? Okay, sama ada dia mengaktifkan the cytotoxic T cell untuk membentuk sel mediated immune response, ataupun dia mengaktifkan B cell untuk membentuk plasma cell agar boleh menghasilkan antibody. So sekarang ni kalau dia attack helper T cell, so kedua-dua immune response tu memang tak boleh nak terbentuk lah, sama ada cell mediated ataupun what we call the humoral immune response. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 4 show the antibody concentration in human after exposure to antigen A and antigen B. Okay, so kita ada dua antigen yang berbeza ni yang right. Okay, so soalan B tu, state the level of development of human response at P and Q. Right, so development of immunity ni yang kita ada dua fasa, iaitu primary dan juga secondary. So kalau kita tengok untuk antigen A ni, ini adalah primary dan ini adalah secondary dia. Tetapi untuk antigen B, ini adalah dia punya primary immune response. Right. So that's why we can say that level of development of immune dekat P2 adalah secondary immune response to antigen A, right, spesifik kat situ. Manakala Q2 adalah primary immune response to antigen B. Ingat, P merujuk kepada secondary immune response to antigen A, right? Kenapa secondary? Nampak ini primary dia, ini secondary dia. Tetapi untuk antigen B nampak Q2 baru primary immune response dia. Okay. So next question, state two advantage of the antibody karakteristik yang dihasilkan dekat P berbanding dengan Q. Alright. Okay, sebenarnya penghasilan antibody dalam secondary immune response adalah lebih banyak. Okay, right. Dan juga antibody yang terhasil daripada secondary immune response adalah lebih lama di dalam sistem badan kita, right, berbanding dengan Q. Dalam Q, antibody yang dihasilkan dekat Q adalah sedikit dan jangka hayat antibody dalam primary immune response adalah pendek sahaja. Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. State the type of cell involved in the above immune response and the specific location where it is produced. Right. Okay, so kita tahu immune response di atas melibatkan helper T cell dan juga melibatkan B cell, kerana helper T cell lah yang bertanggungjawab untuk mengaktifkan B cell kita supaya B cell kita boleh proliferate, membentuk plasma cell dan membentuk memory B cell. So in these cases, right, so di manakah helper T cell dihasilkan? Actually dia dihasilkan di dalam bone marrow. Dan B cell juga kita tahu dia dihasilkan di dalam bone marrow juga. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 5 show part of the mechanism of an immune response. Okay, tengok gambar betul-betul. Alright, then dia minta kita name the cell, label C, label D, label E dan F. Alright, okay, jom kita tengok apakah C, apakah D dan E, F. Right. So dalam gambar raja ni dia menerangkan bila macrophage presenting the antigen fragment, dan dia bind dengan sel C, right. Dia akan menyebabkan macrophage kita ni membebaskan protein X. So in this situation, protein X itu adalah interleukin 1. And kita tahu
Okay, interleukin 1 ni akan mengaktifkan sel C. So, sel C di sini actually adalah helper T cell. And kita tahu, activated helper T cell akan membebaskan interleukin 2. Di mana interleukin 2 ni akan mengaktifkan sel D dan juga sel E. Right. Okay. And interleukin 2 ni yang sebenarnya dia akan mengaktifkan 2 sel, sama ada B cell ataupun cytotoxic T cell. So di sini antara D dengan E mana satu is B cell. Okay, of course lah sel E, sebab nampak sel E ni dikaitkan dengan antibody. Right? So that's why we can say that sel D itulah cytotoxic T cell, manakala sel E itu adalah B cell. Right? Okay. So B cell ni, selepas dia diaktifkan oleh interleukin 2, dia akan multiply, proliferate and differentiate menjadi sel F, dan juga plasma cell. Right? And kita tahu, selepas B cell proliferate and differentiate, dia akan hasilkan 2 jenis sel saja, memory B cell dan juga plasma cell. So plasma cell dia dah tulis kat sini, menghasilkan antibody. So kita tahulah sel F tu adalah sel yang satu lagi, iaitu memory B cell. Right. This is how. You all kena analyse gambar rajah tu sedikit lah untuk guess the answer yang ditanya. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan B dia kata what is protein X and state in function. So just remember, macrophage akan membebaskan interleukin 1 bila macrophage tu bergabung dengan helper T cell. And then function interleukin 1 tu adalah mengaktifkan the helper T cell. Right? So, state the location where cell C matured. So, kita tengok sel C tadi merujuk kepada helper T cell. So, kita tahulah walaupun lymphocyte dihasilkan di dalam bone marrow, tetapi bila dia mature, dia akan mature di dalam thymus gland. So helper T cell, sebenarnya dia mature di dalam thymus gland. Right. Dan D, state the mechanism of action of cell D. Right, so sel D tadi adalah cytotoxic T cell, and then kita tahu cytotoxic T cell yang dia akan memusnahkan infected cell dan juga cancer cell. Right, so mechanism, right, action of cell D, dia akan bind kepada infected cell ataupun cancer cell dan dia akan musnahkan infected cell ataupun cancer cell tu. So this is how the cytotoxic T cell. Sebab tu kita panggil dia killer cell. Dan dia pun membentuk cell mediated immune response. So how does HIV attack? Simple. Sebenarnya HIV akan attack the helper T cell. Tujuan dia untuk menurunkan immunity di dalam individu tu. Kita tengok soalan seterusnya. Figure 6 show the immune response after vaccination. So soalan dia yang what type of immunity is shown in the graph above. Sebenarnya graph ni dia hanya menunjukkan penghasilan antibody. Maksudnya vaccination ni dikaitkan dengan humoral immune respon. Macam mana badan kita menghasilkan antibody bila badan kita didedahkan kepada antigen daripada vaccination tu. So the type of immunity shown in the graph above adalah humoral. Graph development of immunity ni tidak melibatkan cell mediated yang dia melibatkan humoral immune response. So what A and what B. A ni adalah merujuk kepada primary immune response, manakala B ni merujuk kepada secondary immune response. Right. Then soalan seterusnya, give two differences antara A dan B. Dia suruh kita bandingkan antara primary immune response dan juga secondary immune response. Dan biasanya kita akan bandingkan dari segi jenis antibody yang dihasilkan, because daripada primary immune response, kebanyakan antibody yang terhasil adalah jenis IgM. Manakala dalam secondary immune response,
main antibody yang dihasilkan adalah jenis IgG. Ini perbezaan yang pertama. Okay. Dan perbezaan yang kedua adalah dari segi jangka hayat antibody tu. So, antibody yang terhasil daripada primary immune response, biasanya dia tak lama, short life je. Tetapi antibody yang dihasilkan daripada secondary immune response, biasanya dia adalah long lasting. Mean jangka hayat dia adalah lebih lama. Okay. So, itu adalah perbezaan yang kedua. Alright. Okay. So, name the classes of antibody represent by X and Y. Kita tengok dalam gambar. So, X merujuk di sinilah. Okay. Antibody yang terhasil di dalam secondary immune response. Manakala Y ni adalah merujuk di sini. Antibody yang terhasil di dalam primary immune response. Okay. Ada dua graf ni yang. Graf yang atas ni untuk antigen yang lain. Graf bawah ni adalah untuk antigen yang lain. Right. So, setiap kali badan kita di-infect oleh antigen yang baru, badan kita akan mula dengan primary immune response. Okay. Walaupun untuk antigen yang pertama tadi, dia dah masuk fasa secondary immune response. So, kita tahu dalam what we call the primary immune response, kita akan hasilkan IgM, manakala dalam secondary immune response kita akan hasilkan IgG. Okay, alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 7 represent lymphoid system, lymphatic system in humans. Okay, so dia tanya X ni apa, Y ni apa, Z ni apa, right? Simple je. So, X tu adalah lymph nodes, Y tu adalah thymus, Z tu adalah spleen. Right, okay. So, identify the type of lymphocyte matured in Y. Kita tahu, lymphocyte yang matured di dalam Y adalah T lymphocyte. Sebab kalau B lymphocyte, dia matured dalam bone marrow. Right, okay. So, terusnya kita minta bandingkan antara primary dengan secondary immune response. Actually, tadi pun kita dah bandingkan. Yang pertama dari segi main antibody produce. Kalau primary, IgM. Kalau secondary is IgG. Okay. Dalam primary immune response, dia melibatkan penghasilan memory B cell. Tetapi dalam secondary immune response, dia melibatkan activation of memory B cell untuk menghasilkan the plasma cell untuk menghasilkan the same antibody. Right, okay. And then response rate dia dalam primary is slow. Mengambil masa yang panjang, barulah plasma cell tu dihasilkan untuk membentuk antibody. Tetapi secondary immune response, penghasilan antibody dia adalah cepat. Kenapa? Because in the secondary immune response, kita dah mempunyai memory B cell. Sedangkan dalam primary immune response, kita terpaksa melibatkan macrophage dan juga helper T cell untuk mengaktifkan B cell supaya boleh proliferate and differentiate membentuk plasma cell agar boleh menghasilkan antibody. Okay, so I think that's all. Berkenaan dengan soalan-soalan immunity. So, thank you. Bye.